request the Education Specialist UNICEF Balochistan for the presentation on ALP. Parbasha Jalalzai. Thank you, Abdul. His Excellency the Governor, the respected and honorable ministers, respected ladies and gentlemen, and तमाम ALP के graduates जो यहाँ पर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है बच्चे थोड़े बेचैन हो रहे हैं क्योंकि हम शायद तमाम तकरीरें या अंग्रेजी में कर रहे हैं या ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनको समझ नहीं आती, लेकिन आज का जो ये पूरा इवेंट है ये इन्हीं बच्चों को ऑनर करने के सिलसिले में है। हम जो ये सारे लोग यहाँ जमा हैं और इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो हम अपने बलूचिस्तान के बच्चों की तालीम के लिए यहाँ पे जमा है और स्पेशली इन बच्चों के लिए। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है जो कि मैं तमाम सामीन के सामने प्रेजेंट करूँगी, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू मेक अ फ्यू कमेंट्स। सबसे पहले तो यूनिसेफ एंड जितने भी डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं वो कमिटेड हैं टू द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान ताकि हम हर एक बच्चे को तालीम तक रसाई दे सकें। वी आर कमिटेड। हमारे पास 1 मिलियन बच्चे बाहर हैं इस वक्त प्रोविंस में, लेकिन कोई भी पार्टनर कोई भी इनफरादी हैसियत में आके इस काम को सरअंजाम नहीं दे सकता जब तक कि हुकूमत बलूचिस्तान इस मसले को मसला ना समझे और ना ही इसके ऊपर कोई पेशरफ्त करे। तो सबसे पहले आज जो हम इस ALP ग्रेजुएशन सेरेमनी में बैठे हैं, आई थिंक इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा बच्चों के बाद जिन्होंने कंप्लीट किया है प्राइमरी लेवल को, उसके बाद जाता है हुकूमत बलूचिस्तान सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को। मैं यहाँ पे ज़रूर नाम लेना चाहूँगी गुलाम अली बलोच साहब का। ही वाज द सेक्रेटरी सेकेंडरी एजुकेशन जब हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करना शुरू किया। मुझे याद है कि वी स्पेंड आवर्स एंड डेज कि हम किस तरह से ये बच्चे जिन तक जो मिस आउट हो गए, जो किसी तरह मेन स्ट्रीम एजुकेशन से रह गए हैं, जिनकी उम्र भी गुजर गई, अब हम उनको बच्ची क्लास में या 1 क्लास में दाखिल नहीं करा सकते, उनके साथ कैसे। सो सर थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज़ अ डे फॉर यू एज वेल। प्रोजेक्ट दैट वी स्टार्टेड टुगेदर, ऑफ कोर्स इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन थी। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट कि तमाम सेक्रेटरीज, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो एजुकेशन में उसने इस प्रोग्राम को आगे लेके चला। सो इट्स अ थैंक्स टू देम ऑल। इट इज़ अ जॉइंट एफर्ट एंड कंट्रीब्यूशन। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई गेट टू माय प्रेजेंटेशन। सर, अगर हम दुनिया के तमाम कम्युनिटीज़ को देखें सो विल सी कि पुअरेस्ट जो बच्चे होते हैं, गरीब तरीब फैमिलीज, गरीब तरीब कम्युनिटीज़ के बच्चों के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एजुकेशन ना हासिल कर सकें। अगर आप इन फिगर्स को देखें तो दिस इज़ अ फूड फॉर थॉट। बलूचिस्तान उस दिन भी मीडिया पे एक रिपोर्ट चल रही थी कि दिन ब दिन जो पॉवर्टी लाइन से पॉपुलेशन है बलूचिस्तान में वो नीचे जाती जा रही है। इन दैट सिचुएशन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉन्शियस ऑफ द डिसीजंस दैट वी मेक कि हम अपने तमाम बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन जो उनका हक है, आर्टिकल 25A फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ये तमाम इन बच्चों को ये हक देते हैं कि आपको बेसिक एजुकेशन मिलनी है। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है, हम सब जो ड्यूटी बेयरर्स हैं, हम एज UN एज सरकार हम ड्यूटी बेयरर्स हैं कि हमारी जिम्मेदारी। दिस इज फूड फॉर थॉट कि द पुअरेस्ट चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू बी लेफ्ट आउट ऑफ रीचिंग एजुकेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट, बलूचिस्तान के अगर आप देखें हमारे पास ऑलमोस्ट अराउंड बिटवीन 40 to 50% जो है वो बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं। इसमें ज़्यादा तादाद उन बच्चों की है जिनकी उम्र गुजर चुकी है, जो अब स्कूल में शायद कच्ची में या पहली में दाखिला नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट, अब प्राइमरी टू सेकेंडरी में देखिए 70% ऑफ चिल्ड्रन दैट आर इन स्कूल एज, उनमें से अगर आप जेंडर के एनालिसिस करें कि बच्चियां कितनी लेफ्ट आउट हैं और बच्चे, तो आपको नजर आएगा कि 78% ऑफ द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन बलूचिस्तान आर गर्ल्स। दिस मीन्स कि हम जितनी भी स्ट्रैटेजीज आगे डिजाइन करें वो गर्ल्स को फोकस करना चाहिए। हमारे पास 1 child in 10, हर 10 बच्चे में से एक बच्चे को 1 घंटा सफर करना पड़ता है टू गेट टू अ स्कूल।
اور ہمارے پاس اس سچویشن میں جب سب سے زیادہ بڑی تعداد گرلز چلڈرن کی آؤٹ آف اسکول ہے، ہمارے پاس صرف 29% جو پرائمری اسکول ٹیچرز ہیں وہ فیمیلز ہیں. These are important points. Next. Now, اس سچویشن میں jointly with the Department of Secondary Education ایک فلیکسیبل پروگرام ڈیزائن کیا گیا جس کے تحت اوور ایج بچے جو کہ جن کی عمر 9 سال سے اوپر ہے ان کو فوکس کیا گیا اور ان کو ایک ایسی اپرچونٹی دی گئی تاکہ وہ نہ صرف لرننگ اپرچونٹیز ان کو ملے، ان کا ایکسیس ہو ایجوکیشن کی طرف، بلکہ ان کو باقی اسکلس بھی سکھائی جا سکے تاکہ وہ ایک بہتر شہری بن سکے. صرف یہ بھی نہیں بلکہ یہ بچے اب کوالیفائڈ ہیں کہ کسی بھی مڈل اسکول میں داخلہ لے سکتے ہیں اور اپنی ایجوکیشن کو فارمل طریقے سے کنٹینیو کر سکتے ہیں. نیکسٹ. اب ہم نے یہ جو ماڈل ڈیزائن کیا اس کا جو سارا کام ہے، the important point to note here is that nothing has been brought from outside Balochistan. It is an indigenous model. Indigenous in the sense کہ Bureau of Curriculum Department کے اس نے خود کریکولم ڈیزائن کیا ہے with technical support. ٹیکسٹ بکس خود ڈیزائن کی ہیں ڈپارٹمنٹ نے، پرنٹنگ ڈپارٹمنٹ خود کرا رہا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں کیپیسٹی ایشوز، but when we give a target, when the department and the people of Balochistan are committed to something, then we really achieve our targets. ہم نے جو اس پروگرام میں کیا ہے 6 سال کا جو پرائمری کا کریکولم ہوتا ہے اس کو 3 سال میں کنڈینس کیا ہے، اور اس کو کنڈینس کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پیکیج اے، بی اور سی بنائے ہیں. پیکیج اے بیسکلی کچی لیول کے کریکولم کو دیکھتا ہے، پیکیج بی گریڈ 2 اور 3 کا مرج ہے، اینڈ پیکیج سی از گریڈ 4 اینڈ 5 مرج ٹوگیدر. دیٹس ہاؤ ان بچوں کو 3 سال میں پورے کے پورے پرائمری فارمل کریکولم کے ذریعے کے تحت گزارا جاتا ہے. ایج گروپ جیسے میں بتا چکی ہوں، پرائمری کے لیے 9 سے 13 سال کے بچے اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور 14 سے 16 سال کے لیے جو مڈل کا اب ہم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تیار کر رہے ہیں کہ ایکسیلریٹڈ ایک کریکولم بنے گا جس کے تحت اب جو بچے پرائمری کمپلیٹ کر چکے ہیں لیکن ان کو مڈل لیول ایجوکیشن پہ ایکسیس نہیں ہے تو وہ ایک ایکسیلریٹڈ پروگرام کے تحت گزر سکتے ہیں. اچھا، اس میں سب سے انٹرسٹنگ جو فیچر پروگرام کا تھا کہ یہ ڈیمانڈ ڈریون ماڈل ہے. اٹ از ناٹ اے سپلائی ڈریون ماڈل. ڈیمانڈ ڈریون ماڈل سے مراد یہ ہے کہ ایک ایڈورٹائزمنٹ دیا گیا اور کمیونٹیز نے خود اپلائی کیا اور ایگزسٹنگ فیسلٹیز کو استعمال کیا گیا ہے. کوئی بھی مدرسہ، کوئی بھی پرائیویٹ اسکول، کوئی بھی گورنمنٹ اسکول، یہ تینوں اپلائی کر سکتے تھے کہ وہ اپنے سیکنڈ شفٹ میں پرائمری کا یہ کنڈینس کریکولم پڑھائیں بچوں کو جو بچے لیفٹ آؤٹ ہیں. ہمارے پاس سب سے بہترین رسپانس مدارس کا آیا ہے، اس کے بعد پرائیویٹ اسکولز اینڈ آن دا گورنمنٹ سائڈ تھرڈ پہ ادھر بھی سینٹرز کھلے ہیں. یہ شام کے ٹائم پہ چلتے ہیں اور ان کے اپروچ تو میں نے آپ کو پہلے سے بتا دی کہ کنڈینس کریکولم ہے. تینوں اداروں میں جو اپلائی کرتے ہیں وہ اپنے اساتذہ خود لے کے آتے ہیں، ان کی ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر ان کی ایک پوری ٹریننگ کی جاتی ہے جو کہ گورنمنٹ کے ادارہ ہے فائٹ، اس کے ذریعے سے یہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے. ایک جو اس کا اٹریکٹیو فیچر وہ یہ ہے کہ اس میں فکس سیلری اساتذہ کو نہیں دی جاتی. یہ ہے ₹10 پر چائلڈ پر ڈے، تاکہ ٹیچر اتنی ایفرٹس کرے ان بچوں کو انگیج کرنے کے لیے تاکہ پر ڈے اور پر چائلڈ نہ ہمارے پاس بچے ڈراپ آؤٹ نہ ہوں. کیونکہ یوزلی پریکٹس ہوتی ہے اس طرح کے پاسٹ میں سینٹرز کھلے ہیں کہ وہ کھل جاتے ہیں، تنخواہ ملتی رہتی ہے، بچے 5 ہوتے ہیں 6 ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی گوسٹ سینٹرز یا گوسٹ اسکولز بن جاتے ہیں. لیکن اس میں سب سے اچھا فیچر یہ تھا کہ اس وجہ سے کیونکہ پیمنٹ پر چائلڈ پر ڈے اٹینڈنس کے اوپر تھی تو ٹیچرز نے بہت زیادہ محنت کی کہ وہ تمام بچوں کو ہر روز کلاس میں انگیج رکھیں. اسسمنٹ بلوچستان اسسمنٹ اینڈ ایگزامینیشن کمیشن کے ذریعے کروائی جاتی ہے، جو کہ ریگولر پرائمری اسکول کے بچوں کی بھی اسسمنٹ کرتا ہے، ایگزامس کرتا ہے، انہی سے کروائی جاتی ہے. اور یہ جو بچے آج گریجویٹس ہیں یہ کچھ ہیں، ٹوٹل ہمارے پاس کافی بڑا نمبر تھا جو ڈسٹرکٹ سے ہم آج شاید سب کو نہ بلا سکتے. تو یہ بچے ویک کے ایگزامس میں اسی طرح اپیئر ہوئے ہیں جیسے کسی پرائمری اسکول کا ریگولر بچہ اپیئر ہوتا ہے، اور انہوں نے اسی ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد، اس ایگزام کو پاس کرنے کے بعد آج یہ یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. کریکولم ٹریننگ پہ میں بات کر چکی ہوں. فی الوقت جو یونیسیف کے تحت ہم نے اسٹارٹ کیا کیونکہ ایک ایسا ماڈل تھا جس کو پائلٹ کرنے کی ضرورت تھی، اور اس اسٹریٹجی کو جو ہم نے ایک پی پی آئی کے
बोर्ड रूम में डिज़ाइन किया था, इसको फील्ड पे इम्प्लीमेंट करना था। तो 202 हमारे सेंटर्स हैं, जिसमें से 54 मदारस में चल रहे हैं एंड 118 कम्युनिटी बिल्डिंग्स में चल रहे हैं और 30 स्कूलों में, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स दोनों हैं। इनरोलमेंट अराउंड 12,000 बच्चे हैं इस वक्त जो कि ALP प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं। ग्लोबली इंटरनेशनल 10 प्रिंसिपल्स हैं। अगर उन प्रिंसिपल्स पे किसी प्रोग्राम को जांचा जाए तो वो कहते हैं कि एक बेहतरीन एक्सेलरेटेड एजुकेशन का प्रोग्राम है। जब हमने अपने इस प्रोग्राम की वैल्यूएशन की है तो ये ऑलमोस्ट 85% जो है अलाइंड है और फुलफिल करता है इन एक्सेलरेटेड एजुकेशन के प्रिंसिपल्स को। कुछ वीडियोस भी आप लोगों ने देखी, सुबह से चल रही है। कुटमुंडाई का एक इलाका है which had no access to education for decades. आपने तस्वीरें भी देखी हैं। तो वहाँ पे हमने तकरीबन 15 ALP सेंटर के ज़रिए एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया है और कुछ सेंटर्स में इस तरह भी है कि हमारे पास 3 जनरेशन में लोग इंगेज हैं विद इन 1 ALP सेंटर। तो उसकी डिटेल्स भी आप सबके इस वक्त सामने हैं और आप सुबह से वो वीडियो भी देख रहे थे। सो इस कुटमुंडाई की एग्जाम्पल इसलिए ज़रूरी थी देना इस वक्त क्योंकि ये मॉडल सबसे मुश्किल इलाकों में अप्लाई किया जा सकता है। वहाँ जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, हम एक रेगुलर फॉर्मल स्कूल के तहत नहीं पहुँच सकते, हम एक ऑल्टरनेटिव मेथड के ज़रिए ज़रूर स्कूलों में पहुँच सकते हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ एंड हम गवर्नमेंट को भी यही एडवाइस देते हैं और आज आबिद साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा, जायका ने, कि शायद बलूचिस्तान की ज्योग्राफी को देते हुए वी कैन नॉट एक्सेस एवरी कम्युनिटी विद अ फॉर्मल स्कूल पैकेज, तो हमें अल्टरनेटिव मेथड्स पे जाना पड़ेगा। एक्सेलरेटेड एजुकेशन एक तरीका है, इसके अलावा मोबाइल स्कूल्स, डिस्टेंस लर्निंग, इस तरह के बहुत सारे और तरीके हैं जिसके ज़रिए हम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल। अगर आप देखें, ये मोहम्मद रमज़ान है, उस पोलियो डिसेबल्ड चाइल्ड, ही स्टडिंग इन डिस्ट्रिक्ट लसबेला और वो भी इज़ वन ऑफ आवर ग्रेजुएट्स। जस्ट टू टेल यू कि ये बच्चा is only one story out of the 12,000 stories that we have, and thanks to the government कि उन्होंने अब ALP को स्केल अप किया है। They have also chipped in PC1, through a PC1 they are going to scale up बलूचिस्तान में तमाम ALP सेंटर्स को। We are thankful to जायका, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट, जो कि हमें मज़ीद रिसोर्सेज दे रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम को और इलाकों तक लेके चलें। लेकिन मेरे ख्याल में हम सब मिलके भी अभी तक फुल स्केल 100% नहीं पहुंच सकते हैं। सो अलोन द गवर्नमेंट और the contributions that we have, we cannot reach every place and every child. So इस हमें मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है और मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत है। Thank you.